अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद में वकला ने जिस तरह सरप्राइज किया और हुकूमत के दांत खट्टे किए और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब कुछ करने के बावजूद कैदी नंबर 804 का सहर ख़त्म नहीं हो रहा। इसके साथ हम बात करेंगे कि इंटरनेशनली जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो कुल्हाड़ा उठाया हुआ है वो कुल्हाड़ा किस किस पे चल रहा है और उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पे क्या होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात करेंगे हम वो है जनाब जर्मनी से। जर्मनी में आज इलेक्शन हो रहे हैं, उनके आम इंतखाबात हैं और उसकी सबसे जो अहम बात यह है कि जर्मन के अंदर पाकिस्तान की होनहार बेटी महवश इफ्तिखार जो है वो इस इलेक्शन में पहली दफा हिस्सा ले रही है। जर्मन की तारीख में पहली दफा हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी जर्मन में होने वाले इलेक्शन, उसमें महवश इफ्तिखार कौन है और वो किस तरह पहली दफा उनको ये एजाज हासिल हुआ है कि वो एक मेन स्ट्रीम जो इलेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके जीतने के भी बड़े चांसेस हैं। लोग वहां पर भरपूर उनकी कंपेन कर रहे हैं। महवश इफ्तिखार जो हैं उनका तल्लक आज़ाद कश्मीर का जो शहर मीरपुर है उसके नज़दीक एक कस्बा है सने बने, वहाँ से है। वो वैसे तो जर्मनी में पैदा हुई, उनके वालिदैन जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से वहाँ आए थे और बहुत ही मेहनत कश लोग हैं और उनकी बेटी उनसे ज़्यादा मेहनत कश और होनहार हैं। महवश ने जो है वो मास्टर डिग्री की है पॉलिटिक्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से और उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था और वो बता रही थी कि दौराने तालीम वो टैक्सी तक चलाती रही हैं और टैक्सी चला के अपना खर्चा पूरा कर रही थी क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो दो दो तीन तीन जॉब्स करते थे। तो इस तरह की बच्ची जो है, इस तरह की पाकिस्तान की एक बेटी जो है वो आज जर्मनी के अंदर जो है वो हनाओ या ऐसे कुछ नाम है, प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं शायद उसका आएगा, वहां से इलेक्शन लड़ रही है वो जो शहर है। लेकिन वो ग्रीन पार्टी ने उनको टिकट दिया और इस वक्त जो है कंपेन ये चलाई जा रही है कि आपने महवश इफ्तिखार को तो वोट देना ही देना है। उसके साथ जितने भी जर्मनी के अंदर जो एशियन हैं, पाकिस्तानी हैं, सिख बरादरी से हैं, बांग्लादेशी हैं और दीगर कम्युनिटी हैं, वो सब लोग जो हैं वो ग्रीन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दें क्योंकि ग्रीन पार्टी जो है वो ओवरसीज फ्रेंडली कह लें या जो वहाँ पे तारकीन वतन रहते हैं उनके साथ उनका एक अच्छा बर्ताव है और वो दूसरी जमातों की तरह जो नस्ल परस्त हैं उस तरह की नहीं है। तो ये मैसेज हमारा जो है वो जर्मनी के अंदर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, महवश इफ्तिखार के हल्के के लोग हैं वो तो महवश को वोट देंगे ही, लेकिन वो अपील ये कर रहे हैं कि पूरे जर्मनी के अंदर जहां जहां ग्रीन पार्टी है उसको वोट दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि शाम को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है और रिजल्ट आएगा, महवश जो है वो पहली पाकिस्तानी खातून होंगी जिनके लिए ये प्राइड मोमेंट होगा और उनके माँ बाप के लिए कि वो जर्मन इलेक्शन में जीत कर असेंबली में चली जाएंगी और फिर वहाँ पे पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान में कल का जो दिन था या कल की जो रात थी वो बहुत ही भारी गुजरी हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी भी सूरत में जो इमरान खान के हमायत याफ्ता जो लोग खड़े थे, जो वकला के इलेक्शन थे, वो ना जीत सकें। पैसा, प्लॉट, डिफेंस में प्लॉट, तमाम की तमाम तदबीरें जो धरी की धरी रह गई और आखिरकार वकला जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने इस मुल्क के कानून को बचाना है। ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसको रिवर्स करना है। और फिर आपने देखा कि लाहौर के अंदर जिस तरह नारे लगे, जो जज्बा था और जो तकरीरें वहाँ पे हुई, उसके बाद फिर जो इस्लामाबाद है वहाँ पर भी पीटीआई ही का कैंडिडेट जीत गया। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी आप कह लें कि पीटीआई के लिए भी है और वकला के लिए भी है और हुकूमत के लिए जो है वो इस वक्त बड़ी परेशानी का जो है वो आलम है। दूसरी तरफ इंटरनेशनली अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुल्हाड़ा उठाया था वो सिर्फ उठाया नहीं था, उसको चलाना भी शुरू कर दिया है। अपने 6 से ज्यादा मोस्ट सीनियर जो उनके जनरल थे उनको एक झटके में उन्होंने फारग कर दिया है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस स्पीड से आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो डीप स्टेट के बड़े ही सख्त खिलाफ हैं और जहां पे भी इस तरह के मामला होते हैं दुनिया में, यानी कि आर्मी जो है वो सपोर्ट कर रही होती है या रोक रही होती है जो मोस्ट पॉपुलर लोग होते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन बहुत ही आइडेंटिकल है। अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो
اپنے دیگر کاموں میں جو ان کے اپنے چیزوں کو انہوں نے جو کلین کرنا ہے اور وہ سارا صاف کرنا ہے اس کی صفائی ستھرائی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ کے اندر ان کا جو یہ کلہاڑا ہے یہ دیگر ممالک کی طرف بھی چلے گا, اور پاکستان کے اندر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو بھی گھپلا, جو بھی ظلم, مظالم اور پیسہ لگایا تھا اس کا حساب ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ٹیم ضرور لے گی. اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو اس وقت حکومت پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے, یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ, یا جس طرح ہمارا شروع سے ایک طریقہ واردات ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو پاکستانی قوم ہے اس کو تو ہم ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے, امریکہ یہ کر دے گا, ہمارے ایٹمی اثاثوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی پینگیں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بڑھائی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے جرنیل کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے اور ان کی ہر بات کو مانتے تھے, اور جو بھی ان کو کہا جاتا تھا وہ اس طرح ہی کرتے تھے جس طرح انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا. تو اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, کیونکہ سیاسی طور پر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی امریکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے اتنے اچھے مراسم نہیں رکھے, وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہی رکھتے تھے. اب وہاں پہ فوج کا تو اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تیا پانچا کر رہا ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر یا ملک کے اندر وہ ڈیپ اسٹیٹ چلاتے ہیں. تو پھر اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو وہ جو ایک سپورٹ مل رہی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, جو آئی ایم ایف کو کہہ کے وہ پیسے دلوا دیتے تھے, اس کے بعد یورپین یونین والا معاملہ ہوتا تھا, یہ سارے معاملات سیٹل ہو جاتے تھے, ان میں بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں. دوسری طرف جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ انہوں نے یو کے کا وزٹ کیا, یہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر وغیرہ دیا گیا, اور اس کے اندر بھی ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو یورپین یونین ہے یا یورپ کے جو ملک ہیں اور اس میں جو برطانیہ ہے وہ بھی شامل ہے, وہ اس بات سے بڑے نالا اور خفا ہیں اور فکر مند ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جھنڈی کرا دی, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوٹن کی اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے درمیان جو اس وقت کیمسٹری ہے وہ بڑی زبردست جا رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور میں بالکل کوئی پیسے نہیں دوں گا. الٹا انہوں نے کئی $100 بلین جو ہیں وہ یوکرین سے مانگ لیے ہیں. پہلے تو یوکرین نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر ان کی بس ہو گئی, اور اسی طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ سے یا برطانیہ کے ساتھ بھی ہے. نیٹو وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو یو ایس اے ہے بہت زیادہ پیسے دیتا تھا, انہوں نے کہا جی ہم یہ بالکل پیسے نہیں دیں گے, یہ بھی ہم بند کریں گے. تو حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یورپ اور اس وقت برطانیہ جو ہے وہ مل کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ تھوڑی بہت آنکھیں دکھا سکیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکنز کو. تو شاید یہ ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے چیف آئے تھے یہاں پہ ان کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا وہ خود ہونا چاہ رہے ہیں. اب اس کے تو آنے والے دنوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے یو کے یا یورپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. بظاہر تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی ایگریسو موڈ میں ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹس بائی امجد چودھری. الزام جو تھے وہ جعلی تھے اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینر جتنی مرضی ڈال دیں.